Znamo da su velike reke uvijek bile domaćini prvih poljoprivrednih društava, koje su kasnije postala temelji civilizacija. U takvoj okolini jedino stabilno menjajući sistem na koji su mogli da se oslone su bile zvezde. U njih su utkali svoja verovanja, svoje bogovi i svoje ideje. Taj sistem ne izrodio kalendar, koji je postao matrica istorijskih ideja i verovanja, ali i sistem predviđanja. O njemu će nam više reći Miloš Milovanović, doktor primenjene matematike i autor knjige Pitanje kalendara u svetlosti predanja Srpske pravoslavne crkve. Ja sam Kosta Talbić, dobrodošli u 4. epizodu Metafizika podcasta. Miloše, dobrodošli u 4. epizodu Metafizika podcasta. Hvala što si se odazvao da gostuješ. Kako se uopšte pristupa problemu kalendara? Kalendar je jedna multidisciplinarna priča koja sa koje god strane vjerojatno se krene naleći se neke probleme. Kako se pristupa problemu kalendara? Pa pristupa po svoj prilici svako sa svoje strane. I sad shodno tome, gdje se zatekao, on tako i razmatra cijelu priču. U principu, očigledna je ta jednostranost u pristupu. Bar kad čovjek prodre nešto dublje i vidi koliko je to složeno i u suštini koliko je bitno pitanje. To je pitanje koje je zapravo, da kažem, pitanje svih pitanja. Jer po Braueru vreme predstavlja osnovnu intuiciju svesti. Dakle, kalendar bi bio u tom pogledu, da kažemo, ta odvojnica stvarnosti u stvari koja generiše samo postojanje. I onda u pitanju kalendara zapravo se stiču sva druga suštinska pitanja. I kalendar u neku ruku predstavlja, da kažemo, istorijsku matricu koja generiše istoriju, matricu pamćenja. Te u tom pogledu jeste u pitanju sama struktura svesti i pitanje koje, kako da kažem, zadire prilično duboko. Ti u svojoj knjizi konkretno polaziš sa pričom oko vremena, koju si sad krenuo, razlažiš matematička, teološka svojstva vremena, fizička. Tako je. Kako je ono u odnosu sa kalendarom? Pa, kalendar je prije svega matematička struktura i kažem u tom smislu što i vreme predstavlja samu osnovu svesti i samim time matematike. U suštini, sve do 14. veka astrolozi su nazivani matematičarima. Nije postojao poseban naziv za njih. Te u tom pogledu ta, da kažem, kosmološka i pitanja vremena, pitanja organizacije, dakle, svesti i kosmosa i svega ostalog, jesu sve stavane u matematiku. I u suštini do danas i jeste tako, ako matematiku razmatramo pitagorejski, onako kako je ona zadata od samog početka kao sveštena disciplina. I kalendar je u tom pogledu od uvijek bio predmet sveštenog poziva zapravo. I kada pogledamo kako se zovu kalendari koje koristimo, recimo Gregorijanski kalendar nosi ime po papu Grgoriju 13. Julijanski po Juliju Cezaru koji je bio u zvanju Pontifexa Maximusa, koje je svešteno zvanje kada je upravljao, to jest rešavao kalendarsko pitanje. I to zvanje Pontifexa Maximusa su posle preuzeli rimske pape. A papa Grgur je za zasluge kalendarske reforme dobio zvanje Pontifex Opti Maximus. Dakle, on je smatran papu nad papama zato što je napravio neku reformu tog kalendara i u stvari ustoličio ono što bi se danas nazvalo modernizmom u kalendarskom pitanju. Dakle, taj Gregorijanski kalendar koji je dominantno solarni tropski kalendar koji se široko koristi. Reci mi kako izgleda recimo evolucija kalendara, znači kako izgledaju ti primitivni, kako se razvija, pošto spomenula si da je matematičko pitanje sa jedne strane možda i glavno i istorijski pregled kroz to i naravno znamo da su kada su prve civilizacije nastale da su i zvezde u suštini bile jedina stalna odrednica na koju su mogli da se odnose, tako da... Mi kad razmatramo te primitivne narode, začuđujuće je kolika oni kosmološka znanja imaju. Jer je njima, kako da kažem, to bilo neophodno radi orijentacije u vremenu i večnosti. I celokupna mitologija može se tumačiti kao kosmološki, kako da kažem, fenomen.
ne da ima takve pristupa, nego mislim imaju i tekako smisla. Tako da je pitanje primitivnosti, kako da kažem, u stvari i pitanje djelotvornosti kalendara. Dakle, primitivni kalendari su, može se recimo i crkveni kalendar smatrati prilično primitivnim u tom smislu što on ima kontinuitet upravo tog iskonskog. I u njemu možemo da pratimo sve te slojeve stvari. Ako razmatramo recimo kalendar Slovena, on je bio jedan lunisolarni sistem koji je u stvari ono što danas imamo u paskalnom pravilu, koji jeste osnova crkvenog kalendara. Tako da, dakle, drevni kalendari, najstariji kalendari jesu u osnovi lunisolarni. Što znači? Lunisolarni znači da prate sunčevi i mesečev ciklus skupa. Znači, baš ono što radi paskalno pravilo, to je kako računamo Uskrs. Paskalno pravilo je pravilo računanja Uskrsa i uopšte paskalijom se naziva taj lunisolarni aspekt kalendara koji je u osnovi, dakle, kalendarskog sistema. Paska je jevrejska reč koja znači ono što mi prevodimo kao Vaskrs, to je u stvari praznik izlaska iz Egipta i svega onoga što se prethodno dešavalo, koji u suštini predstavlja put kroz smrt u život, što i predstavlja vaskršnji praznik. Znači, lunisolarni je jedan pristup računanju vremena kalendara. Šta još, kakve još pristupe imamo? Jedan pristup i to da kažem suštinski pristup koji sadrži do današnjih dana kroz crkveni kalendar i koji pokazuje zašto je ta paskalija toliko bitna. Čak su postojali mnogi, da kažem, predlozi od prvenstveno zapadnih sveštenika da se stabilizuje Vaskrs i da se to izbaci potpuno paskalno pravilo, što u suštini otkriva šta je poenta gregorijanskog kalendara, da bi on teo u stvari celokupnu kalendaristiku da svede na solarni ciklus tropskog kalendara, u stvari da eliminiše u stvari taj verski i suštinski aspekt kalendara. U stvari prvi solarni kalendar, da ga znamo, verovatno je bio egipatski. Mada su Egipćani koristili više kalendara i oni su imali i lunisolarni, bio je siderički svakako. Siderički znači da je zvezdani. Dakle, on je bio u vezi sa najsjajnijom zvezdom koja se naziva Sirius i imao je 365 dana u godini. Što znači da je u stvari jedan period od 4 puta 365 dana predstavljao krug koji kalendar obiđe, za koji se zapravo obiđe celokupna godišnja doba kroz kalendar. Ako sam to sve dobro objasnio. Dakle, u tom pogledu nije postojala prestupna godina i ona je bila strana egipatskom kalendaru, ali su imali taj veliki ciklus od 4 puta 365 dana za koji su sva godišnja doba prošla kroz kalendar i vratili smo se u stvari na početak. A kako su nadomešćavali tu razliku? Pa razlika nije postojala, prosto godišnja doba nisu vezivana za kalendar, za kalendarske mesece. Naprosto zato što je u pitanju bio siderički kalendar, ne tropski. I u stvari tom grmu leži zec. Zec leži u tom grmu, dakle, što su oni tu period od 4 puta 365 dana, koji je, sad nemamo 1460 godina, valjda, smatrali jednom velikom godinom, kao jednim istorijskim ciklusom u koji su onda smeštali istorijske procese. I cijela egipatska istorija može se smestiti u ta tri velika ciklusa koje odgovaraju negde starom, srednjem i mladom carstvu. Pred kraj Egipta, u stvari u onoj već ptolomejskoj fazi, to jest grčkoj fazi, makedonskoj fazi ili makedonske dinastije u Egiptu. Kasnije ptolomejskoj kada je, da. Da, na to sam mislio. U stvari, tu je već dat predlog da se unese prestupna godina. To je bio zapravo kanopski ukaz. Ali to nikada nije zaživelo i tek u stvari julijanski kalendar jeste uneo prestupnu godinu. On je izveden iz egipatskog kalendara s tom, dakle, izmenom što je uvedeno prestupanje sa ciklusom od 4 godine. I tu u stvari možemo vidjeti da Rimska republika upravo prelazi u carstvo negde u to vreme kada se uspostavlja solarni kalendar u Rimu. I on nasleđuje u tom pogledu egipatsko carstvo, kao takvo gdje je također postojao solarni kalendar. Tu možemo da vidimo u stvari vezu između kalendarskog sistema i državnog ustrojstva. Definitivno. Šta je tačno tu Cezar uradio? Kako izgledala ta reforma? Pa reforma je delovala... I zašto je uopšte bila potrebna reforma?
Da, Rimljani su imali lunisolarni kalendar zapravo. Pa dobro, možemo postaviti pitanje i politički, zašto je bilo potrebno prelazak Rimske republike u carstvo. Takođe i to. Je. I to sad istoričari razmatraju i unose razne razloge. To se također podudari sa pojmom hrišćanstva. Znate. A hrišćanstvo upravo govori o carstvu, jeli, u pojmovima carstva razmatra eskatologiju i slično. Jevreji su također imali careve u Starom zavetu. Oni imaju 2 knjige o carevima, ako se ne varam. Šta je u stvari Cezar uradio i zašto? Dakle, Rimljani su imali lunisolarni kalendar, kao i Sloveni u osnovi, s tim što je on također prolazio kroz neke faze u cijeloj toj njihovoj istoriji. Cezar je zapravo napravio jednu prilično složenu igranku tu oko kalendara, koja se naziva konfuzna godina ili godina konfuzije, u stvari godina pometnje ili kako već. Jer je on kao Pontifex Maximus i kad je preuzeo to svešteno zvanje, bio zadužen, dakle imao je ovlašćenje da unosi prestupnu godinu po potrebi, to jest ne prestupnu godinu, nego prestupni mjesec u lunisolarnom kalendaru, jer nismo objasnili sa strukturu lunisolarnog kalendara, ali to možemo i kasnije. Dakle, lunisolarni kalendar ima 12 ili 13 mjeseci, već zavisno od toga da li se ubacuje dodatni interkalarni mjesec koji je tu radi usklađivanja godišnjeg i sunčevog i mjesečevog ciklusa. On je dakle bio u vlasti ovog Pontifeksa, koji ga je unosio, ako se ne varam, jednom u 2 godine ili tako nekako, dakle, postojalo neko pravilo sve u svemu. Dakle, da bi napravio prelaz, dakle, na novi sistem, on je najpre izostavio unošenje tih prestupnih godina u nekoliko navrata, a onda je u kalendar uneo 2 dodatna mjeseca koji se zvali unidecembar i duodecembar, koji su išli između decembra i januara. I uneo je još interkalarni mjesec u toj, dakle, posljednjoj godini. Tako da je ta posljednja godina imala nekih, da kažemo, oko 90 dana više nego regularna godina. Međutim, pokazuje se da je to uradio u stvari prilično smisleno. Prethodna godina, u stvari, sa tih novih 90 dana, imala tačno 365 dana, kada se to sve sabere, koliko je trebalo imati, u stvari, godina julijanskog kalendara koji uvodi, s tim što je on, u stvari, napravio pomak sa početka godine sa marta na januar. Tako da je, u stvari, napravio jednu vrlo složenu kalendarsku reformu koja je u suštini bila duboko promišljena i omogućila je kontinuitet prethodnog rimskog republikanskog kalendara u samom budućem kalendaru carstva. I taj kontinuitet se vidi, dakle, i u samom rimskom carstvu, koje je kao republika nastavila da postoji kroz ceo srednji vek. Ako pratite vizantijske pisce, oni svoju državu smatraju republikom sve vreme dok postoji kao carstvo. Jer u stvari ne postoji aristokratija i svako može da postane car. Recimo Dioklecijan je bio, neki seljak koji je kroz vojsku postao krunisan za cara i slično. Republikansko uređenje je nastavilo da postoji, samo je usavršeno u carsku vlast u vidu tog solarnog kalendara. A posle, kroz nikejski kalendar, nikejsku paskaliju, dakle, vraćen je lunisolarni kalendar u stvari u vidu crkvenog kalendara, tako da je, da kažemo, kontinuitet ostvaren u potpunosti. Zašto je onda Grgur tu umešao prste kasnije? Zašto je on opet pravio ove reforme? Pa u stvari šta je Gregorijanska reforma učinila? Iz ovoga svega možemo vidjeti da se ona zapravo odnosila samo na onaj solarni deo kalendara, to jest ono što je julijanski kalendar bio. Dakle, i ona predstavlja jedan pokušaj da se vrati dominacija tog solarnog ciklusa. To jest da ta centralna carska vlast preuzme primat u vidu papizma koji je postojao na zapadu. Zapravo opravdanje za reformu jeste bilo izvesno tumačenje odredaba Nikejskog sabora i uopšte paskalnog pravila, gde se smatralo, ali da bismo to objasnili, u stvari prvo treba objasniti kako je konstruisana Nikejska paskalija. Dakle, što se tiče samog crkvenog kalendara, dakle, on nijukoliko nije julijanski. Julijanski je samo jedna njegova komponenta, i to ta solarna komponenta koja je, dakle, reformisana posle u vidu Gregorijanskog kalendara. Ono što nema u julijanskom kalendaru, a imamo u crkvenom kalendaru, jeste pre svega nedeljni ciklus, to je ciklus sedmični dana,
i paskalno pravilo, dakle, koje je lunisolarno. Ta paskalija je ustanovljena tako zapravo da objedinjuje nekoliko momenata kalendara u jednu celinu. Dakle, pre svega objedinjuje solarni i lunarni ciklus. To smo već rekli što je bilo prisutno u drevnim kalendarima koji su lunisolarni. I to objedinjuje u vidu nečega što se zove Metonov ciklus, to je Metonovo pravilo, koje je pravilo od 19 godina, gdje se u tih 19 godina 7 puta umeće dodatni interkalarni mjesec. Dakle, od 19 godina uzastopnih 12 su proste, a 7 su prestupne godine u smislu da imaju mjesec više. I na taj način je, dakle, sunčevi mjesec ciklus u tom pogledu usklađen da bome. Drugo što objedinjuje u vidu proljećne ravnodnevnice jeste tropski i siderički zodijak. Sad to treba objasniti šta tačno znači. Dakle, postoje dva osnovna zodijačka jezika. Zodijak pre svega predstavlja jedan kalendarski sistem, dakle podelu neba na 12 znakova od po 30 stepeni, to jest u suštini jedan ceo krug koji čine ceo krug, to jest godinu, to jest kalendarski sistem u suštini, jer ti znakovi predstavljaju mjesec, tako posmatrano. I postoje dva načina u stvari da se odredi početak godine. Jer ceo problem sa kalendarom jeste kako shvatiti cikličnost u tom pogledu, jer kosmička zbivanja su u nekom smislu neponovljiva i teško im je dati jednoznačno određenje, upravo tako. Dakle, godine se obično definiše kao onaj ciklus, kad sunce obiđe krug i vrati se u istu tačku. Međutim, na nebu ne postoje nikakve tačke. Dakle, da bismo imali to određenje, mi u stvari moramo da imamo jedan kalendarski sistem koji će nam reći kako da zakucamo tačku u kojoj sunce treba da se vrati. A to je upravo već kalendar. Kalendar je upravo ta matrica prostorno-vremenska u koju uranjamo cijelu kosmologiju. I sad, u suštini dva su osnovna načina, da do toga dođemo, ali jedan i drugi su kalendarski. Dakle, rešenje je kalendar, prosto rečeno. Ali razlika između tropskog i sideričkog zodijaka jeste sljedeća. Siderički zodijak, dakle, temelji sunčev ciklus na zvezdanom nebu. Dakle, uzmemo neku zvezdu, primjer radi Sirius, pošto je najsjajnija zvezda. I sad pratimo period od konjunkcije sunca sa Siriusom do ponovne konjunkcije sa Siriusom, dakle kad se vrati na to mjesto u odnosu na tu datu zvezdu. I to je siderička godina koja je negde prilično bliska julijanskoj godini. Druga varijanta jeste da pratimo godišnja doba. Dakle, ono što se zove gama tačka ili tačka proljećne ravnodnevnice, a to je tačka recimo kad počinje proleće, kad su dan i noć jednaki ili kako već. I da to uzmemo za recimo jednu tačku za početak godine. To je tropski zodijak. Dakle, tropski zodijak je žarki zodijak. Zodijak koji se odnosi na godišnja doba, na smenu toplog i hladnog u tom pogledu, dok je zvezdani zodijak ili siderički onaj koji se odnosi na zvezdano nebo. Oni nisu isti u tom pogledu što postoji fenomen koji se zove precesija. To je godišnja doba prolaze kroz, u stvari, zvezdano nebo sa brzinom od 1 stepena na 72 godine, što je negde oko 25.800 godina kao ceo ciklus koji se naziva Platonova godina. Egipatski kalendar je u osnovi bio siderički, jer je bio zasnivan na Siriusu, kao zvezdi zvezdanog neba, što je preuzeo dakle i julijanski kalendar u osnovi, s njim što je unao prestupnu godinu. Međutim, paskalno pravilo je od njega učinilo zapravo siderotropski kalendar. Šta bi to trebalo da znači? Dakle, ono je u taj sistem unelo proljećnu ravnodnevnicu kroz paskalno pravilo. I sada, proljećna ravnodnevnica zapravo nije pojam iz jezika sideričkog zodijaka, ali na taj način objedinjen siderički i tropski zodijak u sljedećem smislu. Da kalendar sledi neku svoju dinamiku koja ne prati ni jedan ni drugi zodijak u suštini, već ima to pravilo od prestupanja od jednog dana na 4 godine. A sa druge strane, ako nađemo početak, to jest to kalendarskog, te tropske ravnodnevnice, dakle kada su tropski i siderički zodijak bili jednaki za vreme Ptolomeja koji ih je zasnovao,
To je upravo ona tačka, dakle, u kalendaru koja se odnosi na paskalni ravnomjer. Drugim rečima, paskalni ravnomjer čuva sećanje na jedinstvo tropskog i siderećkog zodijaka i ima svoju dinamiku koja objedinjuje jedan i drugi. U tom pogledu on je jedan, dakle, složeni kalendar koji objedinjuje i tropski i siderećki kalendar s jedne strane, s druge strane solarni i lunarni solarnom kalendaru. I s treće strane još objedinjuje i nedeljni ciklus, budući da se Vaskrs uvek dešava u nedelju. Paskalno pravilo u tom pogledu, dakle, predstavlja osnov crkvenog kalendara, iz kog se onda raslojavanje mogu vidjeti razni njegovi momenti i najposle i ovaj solarni moment koji je upravo julijanski kalendar. Šta je gregorijanski kalendar zapravo uradio? On je, dakle, napravio fokus na ovaj solarni deo kalendara. Dakle, iščašio ga iz paskalnog pravila. U tom smislu, to kalendar nije više bio siderotropski, kakav je do tada bio, već su napravili naglasak na tropskom zodijaku. Dakle, i upravo su zato uveli promjenu u pravilu prestupanja. Tako da godina bude što bliže u stvari tropskoj godini, koja je u vezi zapravo sa ljudskim delatnostima i svim onim što je na zapadu bitno, kako da kažem, kroz pojam rada, delanje i svega ostalog, jeste dominacije. Nećemo poplave, znamo kad je zemljište, znamo kad će sneg, da. Da, i to treba reći, u stvari razlika u pristupima između tropskog i siderećkog zodijaka vidi se i u odnosu istočne i zapadne astrologije zapravo. Jer je tropski zodijak je odneo prevagu na zapadu. I on je u vezi sa tim shvatanjem da je rad stvorio čoveka i da sve sa dominacijom vere u slobodnu volju, šta ja znam, neke, kako ja kažem, taj reaktivni psihološki pristup, da čovjek sebe stavlja u centar. A s druge strane, na istoku je prisutan siderećki zodijak, recimo u indijskoj astrologiji, koji je u suštini karmički. Oni gledaju šta im dolazi u susret. Tako da u stvari crkveni kalendar objedinjuje ta dva zodijačka jezika i u tom smislu predstavlja jedan sistem koji bi se mogao reći da je iznad istoka i zapada u tom pogledu. Ono kako je vladika Nikolaj rekao, da na zapadu ljudi ne stiže da misle o toga koliko rade, a na istoku ne stiže da rade o toga koliko misle. Pa razlika u zodijacima je upravo negde u tome, dakle, u tom pristupu celokupne problematici, pri čemu crkveni kalendar, dakle, objedinjuje i jedan i drugi zodijački jezik. To što je gregorijanski kalendar, dakle, uradio, jeste dominacija tropskog zodijaka i solarnog ciklusa, koja se onda može shvatiti i kao osnova zapravo sekularnog modernizma, insistiranja na slobodi volje i tog shvatanja, stavljanja čoveka u centar i svega ostalog. I podudara se u priličnoj meri sa kopernikanskom, u stvari, kosmologijom. U stvari, taj heliocentrizam koji je prisutan kod Kopernika upravo je isti heliocentrizam koji je prisutan u gregorijanskom kalendaru. Da vidimo da dominira solarni ciklus, da je Paskalija zapravo skrajnuta. Na kraju krajeva, kažem, predlozi da se stabilizuje Vaskrs dolaze su upravo od zapadnog sveštenstva i dalje dolaze. Dakle, to je kod njih čist višak. I to možemo vidjeti zapravo i u ovim pravoslavnim crkvama koje su prihvatile gregorijanski kalendar u ovim nepokretnim praznicima, da su sve one mahom ostale verne ovoj nikejskoj paskaliji. Dakle, nisu menjale Vaskrs. Što u suštini i otkriva da gregorijanski kalendar zapravo i nema paskalno pravilo. Da ono nema mnogo značaja zapravo. Da, sad baš sam te pitan kakva je kod nas situacija, pošto mi smo isto prihvatili, je li tako, gregorijanski kalendar? U crkvi ne. U crkvi ne. Koristimo ga u državnoj upravi i to je u vezi i sa sekularizacijom u državi, u stvari. Jer gregorijanski kalendar je kod nas usvojen u januaru 1919. Dakle, neposredno posle Prvog svjetskog rata. I podudara se sa stvaranjem kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I čak i sa odstupanjem od monarhističke tradicije, ako se setimo u stvari da kralja Aleksandra nikad niko i nije krunisao. Jer on nije htio da bude srpski kralj, nego kralj 3 naroda i 3 vere i onda nije mogao ni da se izvrši obred. Niti je to njemu bilo verovatno od značaja. To je bila, dakle, jedna država u kojoj su se stavila 2 Božića, 2 Vaskrsa, bilo je praznika na pretek i Hrvati su stvarno insistirali na tome da je previše praznika i da to nekako treba redukovati. Čak i država sama navodila crkvu da to nekako što pre reši i da se uskladi. I onda su 1923.
u inat Hrvatima, Srbi se skupili u hotelu Kazina i rešili da slavi Srpsku novu godinu. Tako da je taj praznik u stvari ima začetke u srpsko-hrvatskim odnosima i jugoslovenstvu i zato se i zove Srpska nova godina, zato što su Srbi počeli da slave to kao novogodišnji praznik, jer u stvari u Kraljevini Srbiji Nova godina se i nije slavila na način na koji se dočekuje, koji dočekivalo na zapadu. To je imalo veze i sa reklamom Coca-Cola i Deda Mraza i svega ostalog. Bila je jedna baba u Francuskoj koja je tvrdila seća kako je počelo slavljenje Nove godine na zapadu. Šta je pričala? Da, šta je iniciralo? Pa ne znam tačno priču, ali imalo je veze, dakle, sa celom tom pričom o kapitalizmu i reklamu Coca-Cola i nekim drugim stvarima koje su postale, ikonografija. Nove godine. Ikonografija Nove godine u suštini, Da, a onda i... kažem, od 1923. je počela i Srpska Nova godina da se slavi na taj način, prosto čisto kao protiv teža Gregorijanskoj Novoj godini i da da na značaju i crkvenom kalendaru u tom pogledu da je u pitanju zapravo isti kalendar, s tim što je Gregorijanski kalendar izbacio tih 10 dana i izbacuje po jedan dan po 3 dana zapravo na svakih 400 godina, zato što je drugačije prestupno pravilo. To nismo baš tačno objasnili, ali evo, sada ćemo. Dakle, po julijanskom kalendaru, kao što smo rekli, svaka 4. godina je prestupna. Gregorijanski kalendar preuzima isto pravilo prestupanja i za sekularne godine, to je za godine koje je deljive sa 100. Dakle, u 400 godina, samo godina koja je deljiva od godina deljivih sa 100, samo godina koja je deljiva sa 400 će biti prestupna. A sve ostale su proste. Dakle, 3 prestupne godine se izbacuju na 400 godina, tako da imamo 97 prestupnih godina na 400. I to je učinjeno radi usklađivanja kalendara sa tropskom godinom. A u startu, pri samoj reformi je izbačeno još 10 dana. Tako da je, razlika u startu bila 10 dana i povećava se za 3 dana na svakih 400 godina, tako da je sada, razlika 13 dana, kao što smo svedoci. Da. U stvari, veze između, sekularizacije državnog uređenja i prelaska na Gregorijanski kalendar vidi se i u slučaju Rusije. Rusi su uveli, odmah posle Oktobarske revolucije, također kalendar kad su svržili monarhiju. Prešli su direktno na Gregorijanski kalendar. Tako da, kažem, priča je tu prilično jasna. Zapravo u 21. veku sa obnovom srpske državnosti mi možemo vidjeti da su manje više svi državni praznici u stvari na crkvenom kalendaru. To jest mi slavimo i Božić, i Vaskrs, i Veliki petak, i jedne godine smo slavili i Srpsku Novu godinu kao državni praznik u kojem smo Tomislava Nikolića. Od praznika po Gregorijanskom kalendaru slavimo bez malo samo Novu godinu i 1. maj. I slavi se dan primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembar, ali to je dan koji je isti u jednom i drugom kalendaru, zato što se desi u 20. veku. I onda se ne razilazi. Tako da u stvari sa raspadom Jugoslavije i sa obnovom srpske državnosti pokazuje se da se srpska državnost u stvari temelji na crkvenom kalendaru, dakle na kalendaru starog stila. Da postoji direktan kontinuitet i jasna veza srpske državnosti i krune recimo na grbu i zastavi i samoga crkvenog kalendara koji je ustanovljen kao monarhistička kosmologija u tom pogledu, da kažemo. Reci mi, to smo prošli, kako je ova velika skizma u crkvi, kako je ona uticala? 1054. ako me to pitaš. Pa velika šizma je došla kao plod dogmatskih sporova koji su ovako prilično dugo trajali, ali niko to nije smatrao kao konačni razlaz. I u stvari svi carevi vizantijski od šizme pa na ovamo su vodile pregovore o Uniji. I čak je Unija i potpisana negde 1439. na Firencijskom saboru. I tako, niko to nije shvatio kao konačni razlaz. U stvari, konačni razlaz se desio kroz renesansu. I kroz ovo kalendarsko pitanje o kojem pričamo, tu je definitivno, se videlo u čemu je rascep, kada se pokazalo da se zapadna dogmatika ispoljila kao sekularizacija, u stvari. To se vidi na kalendarskom pitanju i na ikonografiji koju je Zapad zapravo izgubio kroz renesansu. Razlaz je započeo kao dogmatski
ali se brzo dakle ispoljio i kao kosmološki i kao pitanje državnog uređenja i svega ostalog o čemu smo pričali. Dakle, kao u suštini kompletni verski razlaz. A kao neposredni povod je bio 8. član simbola vere, gde u rimokatoličkoj formulaciji stoji dodatak filiokve, što znači da Duh Sveti ishodi i od Sina. I kad pogledamo simbol vere i njegovu strukturu, vidi se da je on također kosmološki postavljen, jer ima 12 članova, gde možete tačno pratiti znake zodijaka od početnog do završnog. Dakle, pitanje dogmatika u suštini jeste kosmološko pitanje. I razilaženje u dogmatskim pojedinostima se ispoljava na kosmološkom planu. Zato dogmatika jeste bitna u ostalom. Znači nije imala nikako značaja. Ono što neko misli da je nebitno je stoga što se ne vidi posljedica. Znate, ali kad dođe do toga onda je jasno kuda je to zapravo odvelo. Spomenuo si ikonografiju koja je izostala. Kako je ona povezana sa kalendarom? Pa kalendar je kruna u stvari ikonografskog, vizantijske ikonografije. Jer on, kao što rekoh, predstavlja pitanje svih pitanja. I vizantijska ikonografija jeste zasnovana na jednom tipu prikazivanja prostora koji se u novije vreme naziva obrnuta perspektiva. To je u stvari pojam koji potiče od Pavla Florenskog, koji ga je uveo u 20. veku. Šta je to tačno? Pa šta je to tačno? Zapravo, da ne objašnjavam sad naširoko. Slike u knjizi, tako da... Da ne objašnjavam naširoko, ali u suštini, dakle, ikonografija ima jednu dubinu koja predstavlja vremenski dojam. Dakle, ikonografiju dubinu koja predstavlja vreme. I zapravo ikone možemo shvatiti kao dinamičke obrazce. Nešto kao one heksagrame u knjizi Promene. Dakle, gde mi posmatrajući ikonu vidimo jedan proces koji upravo predstavlja istorijski tok. Ikona, dakle, predstavlja istoriju, istorijski događaj, ne događaj, kako da kažem, ne zamrznutu fotografiju, nego u stvari događaj koji govori o celini istorije i o tome koji je značaj, dakle, i koji je put koji istorija prelazi, a upravo je to kalendar. I u kalendaru, dakle, ta obrnuta perspektiva, to je ta vremenska dubina koju imamo, odnosi se upravo na Pashaliju. Pashalija, dakle, predstavlja to lunisolarno pravilo i u stvari kretanje meseca, to jest taj problem tri tela, sunce, zemlja, mesec, u stvari predstavlja paradigmatski primjer kompleksnog sistema. Da se u fizici kompleksnog sistema pokazuje da se može uvesti vremenski operator. A to je upravo ono što vidimo u vizantijskoj ikonografiji. Vremenski operator u stvari znači da imamo jedan generativni proces, to jest proces koji predstavlja originalnost i inovaciju, to jest novo stvaranje. To je upravo ono što sam rekao da je kalendar okosnica koja generiše stvarnost. Ikonografija je, dakle, upravo ta ista stvar. Dakle, i u kalendaru u tom pogledu predstavlja celinu ikonografije. Dakle, on je liturgička kontekst u kome se ikone posmatraju. Jel? Da, i spominješ i bogoslužbenu svest. Kako je ona povezana sa kalendarom? Pa, bogoslužbena svest je možda i pleonazam, u stvari. Svest jeste bogosluženje, dakle. A kad kažem bogosluženje, mislim pre svega na obred. Dakle, obredna svest u tom pogledu da kalendar predstavlja obred. Obred znači da svaki dan ima svoje značenje i u tom pogledu nešto radimo toga dana. Kada je zima, obućemo kaput, kada je leto nećemo ili ne radimo da bome. Kada je nedelja, recimo, ne idemo na posao ili sve ostalo. I sve je to, dakle, jedan obred. U tom pogledu ceo život predstavlja obred. I svest jeste upravo u tome šta, kada i kako raditi i na koji način organizovati vreme. I to sam htio da kažem pod pojmom bogoslužbena svest. Ali u suštini kažem možda je u pitanju pleonazam, jer može li svest biti drugačija? Bogosluženje je svest je bogosluženje. Dakle, obredni osnov kalendara, obred je pojam koji znači uređenje. I u tom pogledu obredi su, dakle, nešto što
uređuje život, što nas, kako da kažem, organizuje našu delatnost i u suštini uspostavlja svest. Dakle, svest se i prenosi obredom. Obred je neki jezik, u stvari, svesti. Način da se ona prenese, da se predanje širi i dalje i kalendar je u tom pogledu jedna obredna delatnost. To je u stvari njegov značaj. On je, da kažem, ikona i to prvorazredna ikona koja spada u red nerukotvorenih. Nerukotvorene ikone znači ikone koje čovjek nije napravio, prosto, nego, da kažem, sunce i mjesec i sve ostalo niko nije stvorio, a pre svega nije kalendar, jer kalendar i prethodi astronomiji u tom pogledu što je on, dakle, jedan okvir u koji se onda astronomija uranja da bismo imali astronomske cikluse uopšte. I to baš ikonografski okvir. A reci mi kako je astrologija povezana sa svim tim, sa kalendarom, sa samim pitanjem i sa crkvom pre svega također? Pa astrologija je pre svega povezana sa verom. Znate, jer ja se sjetim kako je pokojni monah Antonije Petrović, on me u stvari i postakao da se bavim kalendarom. Kako mi je preneo da mu je starac tada jednom prilikom objasnio šta je to vera. I kaže, nije ti vera to što ti veruješ da Bog sve može i sve zna. Vera je kad veruješ da će nešto da bude. I to bude. U tom pogledu, znači, vera je proročka delatnost. Upravo ovo što sam označio kao pojam svesti. I u stvari, u ikonografiji, kad sam govorio o tom vremenskoj dubini, to jeste dubina svesti, ali ta dubina svesti nije ništa drugo nego proročka delatnost. U tom pogledu i kalendar jeste neka memorija. Ali memorija, dakle, koja se odnosi na ono što je bilo i što će da bude. Dakle, astrologija se ne vezuje samo za zvezde. Zvezdani zodijak je, kao što rekao smo, jedan od jezika astrologije. Postoji tropski, drakonski i mnogi drugi. Ali ono što je u osnovi astrologije jeste taj kalendarski sistem koji jeste zodijački. Dakle, tih 12 znakova po 30 stepeni upravo je ništa drugo do kalendar. I značenje kalendara jeste astrološko. Kalendar jeste astrološko pitanje u tom pogledu. Dakle, pitanje celine istorije i uopšte značaja i samog stvaranja, ako ćemo, jer su zvezde i mjesec stvorene 4. dana i rečeno je su stvorene da budu znaci vremena. Znači, a Novi Zavjet nas postiče i tamo znake vremena. Tako da čitamo zvezde. Što u suštini znači da je ikonografiju, da je kalendar ikonografija i da to jeste zvezdano nebo. I u stvari Nikejski sabor jeste na taj način razmatrao kalendarsko pitanje. Razmatrao ga kao ikonografsko. Iako u samim zaključcima uopšte ne postoji neki zaključak što se tiče samo kalendara. Ali se smatra da je paskalno pravilo ustanovljeno Nikejskim saborom, da je on to u suštini preneo Aleksandrijskoj crkvi kao, kako da kažem, amanet da ona objavljuje ostalim crkvama kada je Vaskrs. A što se same astrologije tiče, ona se javlja i u Evanđelju. I to je poznato mudraci sa istoka. U Evanđelju po Mateju. Dakle, prvo je Evanđelje, druga glava. Ne možete promašiti nikako ako čitate. Tako da oni koji kritikuju astrologiju, ja ne znam da su uopšte čitali Evanđelje. Mislim, astrologija se može kritikovati na raznim mjestima i to sami astrolozi kažu. Razumijete? Ali kada čitate neke kritike, recimo Vasilija Velikog ili sličnih ljudi koji su o tome govorili, vi vidite da su to ljudi koji se suštinski razumeju u to što pričaju. Razumijete? Da su oni dobro potkovani u tome, pa onda znaju i šta da kritikuju i do koje mere. A ovi ljudi koji pričaju o astrologiji, a ne znaju da ih pitate šta je ascendent, ne bi znali da vam kažu. Razumijete? Tako da, mislim, treba malo ozbiljnosti kad se o tome priča. Da, što god da se kritikuje, treba prvo da postoji neko znanje o tome, a ne samo da se ad hoc odbacuje kao netačno zbog bilo čega. Pa to su uglavnom ideološke predrasude, znate. Kod tih ljudi koji u startu odbacuju astrologiju bez da je uopšte razmatraju. Ja se sjetim u knjizi Željka Poznanovića kad je jednom prilikom rekao, kaže da savremeni crkveni pozitivisti ne čitaju svete oce crkve, nego slušaju one koji ih također sami ne čitaju.
I to se onda stvarno na to svede. I svede se na to u suštini. Što se tiče, dakle, kritika nekih, recimo, Vasilija Velikog i slično, sami astrolozi tvrde da to ima smisla. Ali to što je on pisao, Vasilije Veliki, uopšte nije prevedeno na srpski jezik, da bi to neko pročitao. Razumijete? Da, nažalost, svašta nešto nije prevedeno na srpski jezik. Da. Dakle, ti koji pričaju o tome, sumnjam da znaju grčki. U našem kalendaru imamo gomilu praznika. Koji su najbitniji, zašto su tu, gde su i šta znače, kako su povezani sa kalendarom? No, pa ne bih rekao da imamo gomilu, u stvari kalendar je prilično strukturiran. Ali, verovatno, najvažniji praznik nad praznicima jeste Uskrs. I to sam i rekao, da je, dakle, suština kalendara jeste paskalno pravilo. I njemu prethodi jedan višenedeljni post. U suštini, dakle, svi crkveni praznici se mogu podeliti u neke tri klase. Prvo su praznici rođenja, zatim praznici upokojenja i treći su praznici vaskrsenja. Praznici rođenja se odnose na tri evanđelske ličnosti. To su Isus Hrist, Presveta Bogorodica i Sveti Jovan Krstitelj. I oni su vezani u stvari sa, da kažem, ključnim tačkama godišnjeg ciklusa. Mi možemo vidjeti da su Božić i Ivandan, dakle rođenje Svetog Jovana Krstitelja, u razmaku od 6 mjeseci. Zatim začeće Svetog Jovana Krstitelja, naravno 9 mjeseci pre njegovog rođenja, i ono je negdje, dakle, u jesen. A nasuprot tome stoje blagovesti, začeće Isusa Hrista. Te sve u svemu, dakle, oni u suštini, dakle, predstavljaju bitne tačke, u stvari, kalendarskog sistema. Odnose se na rođenje i na začeće. Praznici upokojenja svetitelja, kao recimo Svetog Save ili ostalih, i pored upokojenja mogu pratiti i prenose moštiju, recimo, koje su također smatra kao drugo upokojenje, kretanje moštiju i slično. Onda se odnosi, recimo, i na spaljivanje. Što sve, dakle, predstavlja u suštini događaj s događajem, ali koji prate tu istu ličnost. Dakle, praznici upokojenja u tom pogledu predstavljaju neke praznike žrtvoprinošenja. I najzad praznici vaskrsenja su pokretni praznici u smislu da odgovaraju luni solarnom pravilu i počinju samim postom još 7 nedelja pred Vaskrs, da bi onda iz nedelje u nedelju prilazili Vaskrsu, i u stvari te nedelje Vaskršnjeg posta jesu posvećene raznim aspektima, dakle, tog posta. Prva nedelja se tiče obnove svetih ikona, to jest ona je posvećena samo ikonografiji, što govori u suštini da je kalendarsko pitanje ikonografsko i značaj ikona u stvari za uopšte crkvu i za pravoslavnu veru. Dakle, zatim onda nedelju za nedeljom ima, da ne objašnjavam sad sve, dakle, nedelje su posvećene Grigoriju Palami, zatim Jovanu Lestvičniku, Svetoj Mariji Egipćanki i tako, krstopoklona nedelja koja je središnja u postu i slično. U toku samog vaskršnjeg posta se svetitelji i ne slave, ili se tog godišnjeg ciklusa, mislim, tog nepokretnih praznika, to jest i praznici upokojenja, su uglavnom marginalizovani na račun, dakle, tog iščekivanja božićnog praznika. Ako se i slave se tako što se pomeraju nedelju i slično. Jedan praznik koji tu pada i koji se slavi jesu blagovesti. Onda posle Vaskrsa, dakle, imamo ponovo 7 nedelja koji odvaljaju Vaskrs od Pedesetnice, to jest silaska Svetog Duha, koji predstavlja ustanovljenje crkve. I potom imamo jedan takozvani apostolski ili Petrov post, koji počinje nedelju dana po samom prazniku duhova i završava se na praznik Svetog apostola Petra i Pavla. I u suštini taj Petrov post zapravo predstavlja vezu između ovih pokretnih i nepokretnih praznika. Dakle, između praznika Vaskrsenja i praznika upokojenja koje se odnose na godišnji ciklus. Sad postoje još
razni praznici koji se mogu pridodati recimo praznicima rođenja, kao što su recimo Sretenje koje je 40 dana po Božiću i slično, koji su u vezi sa tim praznikom, ili praznik obrezanja koji je 8 dana posle Božića koji se slavi kao Nova godina i slično. U suštini čak i praznicima Vaskrsenja, dakle, idu kroz cijelu godinu, prosto kroz nedeljni ciklus sam. Sve nedelje se mogu smatrati praznicima Vaskrsenja i slično. Dakle, razlika između pokretnog i nepokretnog kruga u kalendaru u suštini ne postoji toliko što su ovi pokretni praznici, lunisolarni praznici koji su značajniji i koji u suštini predstavljaju tu generativnu osnovu kalendara. Nepokretni praznici čine solarni ciklus, onoga što se naziva julijanski kalendar. I ja sam još davno čuo jedno objašnjenje, što mogu da ga ponovim, da nepokretni praznici se odnose na ovaploćenje, to je silazak Boga u tvar, kao što su Božić i slično, dok se ovi drugi odnose na smrt i vaskrsenje, kojim je dakle, Bog postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Dakle, u tom smislu predstavlja dvosmerni putokaz kalendar. Dakle, u tom pogledu predstavlja ikonu i dvosmerna putokaza. Evo, očigledno smo ustanovili da je pitanje kalendara jako bitno. Reci mi, šta bi rekao nekome, zašto se pozabavi pitanjem kalendara? Šta može tu da pronaći? Pa eto, pre svega zato što je jako bitno, kao što ti reče. Ali ja mogu svoje iskustvo da prenesem, i to sam i rekao na kraju knjige, da mislim da je meni pitanje kalendara veoma ispunilo. Dakle, tu se mnoge stvari mogu uvideti i doživeti u stvari i mislim s druge strane da ljude i ne treba posticati na razmatranje kalendarskog pitanja, jer ima dosta ljudi koji ga već razmatraju. I to baš u našem narodu, jer su Srbi i Rusi praktično jedini narodi na tlu Evrope koji koriste crkveni kalendar. I ti hteo ne hteo se nalaziš pred tim pitanjem. I Sveta Gora Atonska, ako i nju uključimo. Kad kažem Srbi i Ruski, mislim na Rusku crkvu. Dakle, i Ukrajinska crkva, dok nije prešla sad na novi, a da li je prešla, ja ne znam, jer oni opet slave Božić sa nama. Tako da, to ni njima nije jasno, verovatno. Tako da, mislim da se kalendarsko pitanje samo nameće, i to ne da se nameće samo nama, nego meni je poznati su primjeri nepismenih ljudi iz srpskog naroda koji su znali, recimo, da računaju Vaskrs i slično. Jer to je prosto, kako da kažem, osnova neke one primitivne kosmologije o kojoj smo govorili na početku. Dakle, taj primitivizam jeste način da se orijentišemo u vremenu i večnosti i na jedan neposredan način, jer, kako da kažem, to nam nije niko dao niti nametnuo. Zvezde su uvek tu, a i mi smo uvek tu u kontekstu toga zvezdanog neba i celokupnog istorijskog procesa i uopšte kosmologije i svega što živimo. Tako da sve to je kalendar, sve to i još mnogo više. Dakle, kalendar je pitanje ikonografije, pitanje vere. I tačno se vidi na razlicama u kalendaru ta verski jaz, recimo, koji postoji u samoj strukturi kalendara, se mogu vidjeti značenja tih pitanja, razlika i pitanja koje se kao takva nameću. Tako da sve to je kalendar i bavili se mi kalendarom ili ne, kalendar se bavi nama. Dakle, mislim da mu treba uzvratiti ljubav. Lepa poenta za kraj. Hvala još jednom što si gostovao na podcastu. Hvala tebi na pozivu. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi.